तारमाने न' खाथिनिनो मानसि उफाय गैया दा अक्सिजेना गोदौआसै आदा होनना बुंफिनबाय गावसोरनो बेनिफ्राय थांना नायबाय आं अक्सिजेना जोब्बाय दा बङाइगाव लानांगौबा सिरियास पेसेन्ट नालाय बङाइगाव लानानै थांनांगौबा मथा मथि बेक्तिया हाङा बन्द'बो जानोबो हागौ दा आंनि गारियाव गंनै सिलिन्डार दंमोन नालाय गंसेखौ हरबाय आङो ओमफ्राय दा गंसेखौ आं लगायफिनबाय गंनैबो फुल दंमोन खाफाल मोजां आं बेखौ हेल्प खालामनो हाबाय आंना मथा मथि खाथियाव बिपद आफद खैफोद जायोबा मथा मथि रावखौबो नायनानै थानो हाया आङो মানে মই ওচৰত কোনোবা বিপদ আপদ যদি হৈ থাকে মই দেখি থাকিব নোৱাৰে এইটো কাৰণে মোৰ গাড়ীৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ দুটা আছিলে এটা থাকি দিলোঁ ডনেট হিচাপত মানে অক্সিজেনটো দি দিলোঁ তাৰপিছত অক্সিজেনটো যাইখিনি মই লগাই দিলোঁ লগাই দি কিনি আহিলোঁ এতিয়া চাই লওক বন্ধুসকল মোৰ যদি মানুহ সেৱা কৰাটো যদি আপোনাবিলাক ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবি আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবি বাছ এইখিনি মোৰ মন্তব্য আৰু বেছি ক'বলৈ নাযাওঁ थेंक इउ सबके दं आं सासे मानसिखौ हेल्प खालामदों अक्सिजेन जोबदोंनो पेसेन्ट सासे गामिनिनो बे माबानि नेपालि सम्प्रदायनि मानसियाथ' मानसि बयबो हेल्प खालामनांगौ दा हेल्प खालामफैदों आङो आंनि गारिनिफ्रायनो गंसे सिलिन्डार हरबाय मानसिखौ फोथांनाया मेन दायथ' मैं प्रश्न सुखा भाई पेशेंट इतने अक्सिजेन नासले मैं अक्सिजेन तो दी दिल मानो तो 1 घंटा 2 घंटा बा 3 घंटा बा 3 दिन 4 दिन बासिल मोटामुटी मानुक हेल्प करिब लागे मानुक हेल्प करिब लागे लरा तो इतुए आसले माने इतिया जदि बङाइगाव जाब लागे तार 2 घंटा 3 घंटा प्रब्लेम हइल হয় मैं अपन निजर गाड़ी अक्सिजेन तो मैं खुली दिल मानुबटा থাকিব লাগে মানুহে मैं जिमान पारे हेल्प कर दिम इतना अक्सिजेन फिटिंग कर दी आस चाई लग बंधुसकल मैं माने एने मानुक सेवा करिबले दिन राति घूरी थाके दिन राति मानुक सेवा करि थाके चाई थाको भिडिओটো ভাল लागले शेयर कर दिबे और लाइक कर दिबे দিব পারবো 8 ঘন্টা পিছত বন্ধ হবো যদি মই কিবা যাই বঙাইগাঁও যাই মই লৈ আহিম দে বঙাইগাঁও যাইলে মই লৈ আহিম এতিয়া মই লগাই দিলো এতিয়া লগাই দিলো হ্যাঁ অক্সিজেন তো নাছিলে তোমার অক্সিজেন শেষ হল না মই দিছো মোর গাড়িতে আছে না ও তো এতিয়া এম্বুলেন্স চলাই না ফুল আছে এটো ফুল আছে দে কি কি কৰিবি এটো ঔষধ পাতিবিলাক ভালকে খাবি হা দে ঔষধ পাতিবিলাক ভালকে খাবি ঔষধ पार्टीবিলাক ভালকে খালে हो ना राम्रो दबाई सबाई गरिदिनु अब तिमीले कन्ट्याक्ट गरेर ल्याउनु सक्यो भने एउटा मागेर लिएर आऊ नभए मान्छे दिगदार हुन्छ दे